obboleessa kiyya Baqqala Garbaa, obboleessa kiyya Johar Muhammad baga Rabbiin isin ga'e. Ani Joharii fi Baqqalaanii fayyaadahaa jabaadhaa nuun jechuudhaaf as ga'uu isaanii baay'een gammada. Communitiin Oromoo Washington DC dha har'a qofa odoo hin ta'in akka bu'uuraatti qabsoo Oromoodhaa barattoota Oromoodhaatiin bara dheeraa dura bakka itti jalqabame. Washington DC dhaa fi Berliin Jarmaniin baay'ee barattootni Oromoodhaa bara dheeraa dura ka maqaa Oromoodhaa beeksisuudhaan, katabuudhaan, dubbachuudhaan, diina dura dhaabbatanii falmuudhaan bakka bu'uura isaa nuti har'aan tan akkana bareennee heddummaannee akka keessa jiraannu nu godhanii hundi isaanii galata qabu. Reekaa Joharii fi obbo Baqqalaan as nu gahanii jiran, hidhaa bahanii jiran. Wanni isaan hidhamaniif garuu hidhaan baane. Har'allee Oromoon baay'een mana hidhaa keessa jirti. Gidiraa hedduu arkaa jirti. Isaanii wajjin warri qabamanii hidhaman har'allee warri hidhaa keessa jiran, warri rakkachaa jiran, warri agabaa jiran, warri manni isaanii itti gubachaa jiru seeraa alatti namni bakki itti du'aa jiru tokkoffaan Oromiyaadha. Biyya teenya. Kun immoo siyaasaadhaan beekumsaan tiisuudhaan karaa Oromoo fi Oromiyaan bilisummaadhaan ilmaan Oromoodhaa itti bobbahanii galan waan isaanii kasaanii itti godhatan itti mirga arkatan hanqan geenyetti qabsoon teenya itti fuftii nuti immoo warri Washington DC akkuma reefuun tana luboonni ja'anitti gadi baanee iyyachuun waan dandeenyeen gargaaruun qabeenya keenyaan beekumsa keenyaa fi dandeettii teenyaan har'a biyya bilisaa keessa gatii jirruu fi godhuun dirqama keenya dirqama Oromummaadhaati. Gaafa obboleeyyan keenya kun mana hidhaa keessa jiran gaafa agabanii guyyaa 40 meeqa keessa jiran booyuudhaan ala odoo cabbiin jiin odoo oowwan jiin odoo qabbanan jiin himannaa keenya bakka hundatti dhaqqabsiisuudhaan iyyannee jirra. Har'aas obboleeyyan keenya akkasumatti daggala keessa jiran, falmachaa jiran, lolaa jiran, booyaa jiran. Haati har'aas ilmaan reef kasiirra dhaabbattee bakka itti awwaallachuu hin dandeenye bira jirra. Kanammoo yamuutu irraanfachuun nurran jiru. Nuti biyya alagaa kana keessatti akkana babbareennee akkana tottollee obboleeyyan keenya simachuudhaaf carraa arkachuu keenyaaf Rabbi haa galatu. Isaanis nu jidduu jiraachuu isaaniitiif baay'ee gammachuu guddaan nutti dhageessisa. Oduu isinitti hin baay'isne girmaan na laalaa jiraatii baga gammaddanii fayyaadahaa akkuma baay'attanii har'aan tana obbo Baqqalaa fi Johaar simachuudhaaf as dhuftanitti oggaa waamicha goonu, oggaa gadi baanu, oggaa iyyannu akkanumatti wal qabannee wajji dhaabbannee haa sagalee teenya Oromoo fi Oromummaadhaan dagaaysinee haa garsiisnu. Galatoomaa. Fayyate yaate jenne ande deeqa shanisi kenne dure teessee galatoomaa hundi keessanuu fayyadamee amma ammaatti sa'aatii eegdaniitti warri bilbiltanis hundi keessanuu soo galatoomaan jedha. Amma hiriyaa koo tokko teekistiin haa godhee guyyaa har'aa waggaa lama dura jechaadha. Juulaay 17 2020 protestii irra turre isaaniif akka ba'aniif jecha na yaadachiise exactly 2 years ago jechaadha. Egaa baay'ee gammanneerra isaan ba'uu isaanii fi garuu gammachuun keenya akkuma isaan wannaa ba'an jedhanii gammachuun keenya hir'uudha because kana beeku baay'eedha kan du'etu baay'eedha waan ta'eef hiriira ba'uun qabsoon advookasiin ittuma fufa jechaadha. Kanatti aansee egaa keessumoota qabnaa xiqqoo warri kaanis akka nagaa afaan Amaaraatiin dubbadhaa.
ከዚህ ቀጥሎ አሁን እንግዲህ የተካሄደው የኮሚኒቲ ሊደራችን ናቸው መልእክት ያስተላልፉልን። ከዚህ ቀጥሎ ተጋባዥ እንግዶች አጠር ያለ መልእክት ከ3 ደቂቃ ያላለፈ ያቀርቡልናል በተራ ኬሱሞታ አፌረመኒቱ ኤርጋ tokko nu dabarsu jalqaba obbo Ibsaa Guutamaarraan jalqaba. Obbo Ibsaa Guutamaa introduce gochuun nan barbaachisu kan hin beekne jiru Oromootiifi. By the way yeroo baay'ee qubee isaantu nu barsiisee qabsoo isaantu jalqabee jenna miti. Garuu saboonni biraallee saboonni especially warra kibbaa beer bireesboot warra jedhaman jechaadha. Qooqa isaaniitiif akka baratan nama godha keessaa isaanii. Oromoo qofa miti kan haasaa kaffalanii so sabaaf sablamnoonni Itoophiyaa galata isaarraa qabu obbo Ibsaa Guutamaa akkas hubatan. Atauga dakika 5 waan jedheefi waan inni barreeffadhee dhufe dubbisuu hin danda'u. Kanaaf duraan dursee waan har'a akkana sitti argamu na afeertanii fi warra qindeessituu yoon galateeffadhu wantan as jiraachuuf gammadee tokkoffaa abbaa boontuu asitti argu lammaffaa abbaa Oromoo argu kun nu gammachiise kan biraa immoo gadamooyyii tokko barbaadanii akka argamu gochuun keessanii dubbee keessan akka hin irraanfanne waan na mirkaneessuu fi na gammachiisa. Kan argin jedhee booddee jara kanaan waan hin jedhu baay'eetu ture. Haalli amma jiru an haala itti gammadaa jiru miti. Isinumti ilaaluu dandeessu. Isinumtuu waa jechuu dandeessu. Haalli akkasii kuni geeddaramuutu irra jira. Wallaggaa Oromoon walga'ee Wallaggatti diina bobbookisaa jira. Oromoo Wallaggaa duwwaatu hin ta'in Oromoo Harargee, Oromoo Arsii, Oromoo Baalee, Oromoo Walloo hundumtuu hin argamu iddoo sanatti. Garuu wallaalaan tokko waan inni afaan kaa'e yoo tufu beekaan calluma jedhee ilaaluun kan nama gaddisiisu. Kun ta'uun irra hin turre. Lammaffaa immoo walgahii irratti argamuun baay'ee gaariidha. Walgahii guddaa akkasii lafa Oromoo mari'atamu argamuun tokkoffaa ilaalcha namaa bal'isa. Lammaffaa garaagarummaa ittisa. Sadaffaa immoo yoo quunnamni jiraate walitti himuudhaaf gargaara. Kanaaf egaa walgahii akkasii argamuun waan guddaadha jedheetan fudhadha. Egaa ijoolleen keenya kun Baqqalaa fi Jawaar gidiraa guddaa keessa darbaniitu as dhufan. Nyaaphii manni hidhaa nyaaphaa keessa darbuu jechuun waan guddaadha. Waan baay'ee nama barsiisa. Waan aratti hin agarre hammeenyaa fi hammeenya nyaaphaa
kan barannu mana hidhaa keessatti caalaa baranna. Achis eenyu akka taane akkamitti akka nu ilaalan barannee yoo hin baane yoomiyyuu barachuu hin dandeenyu. Kanaafi baga baatanii muuxannoo keessan immoo tolaan hojiirra oolchitu jennee abdanna. Hamma yoonaa iddoo baay'ee dhattanii imala galatoomaa kana keessa iddoo baay'ee dhattanii uummatii waan baay'ee isinitti dubbate waan baay'ee isinitti hime akka naa galetti kan isiniin jedhanii baay'ee isin jaadhanna isiniin jedhanii garuu akkatti deemtan immoo mamii qabnaa isiniin jedhan akka hin dhaggeeffadhetti. Mamii kana ofirraa kaaftu immoo ittumaan fuftuu kan jedhudha. Galatooma baay'een dubbachuu hin barbaadu kana caalaa. Obbo Ibsaa Guutamaa mee harka sirriitti naa kaa'inaa please. Eeyyeen nama nuti har'a asitti dhaabbannee wanna gochaa jirru kana akka goonu warra nu taasise keessa obbo Ibsaa Guutamaa fa'i wanna Oromoon egaa ani baay'eellee hin beeku of course warra as keessa jirtanii amma gimmaashayyuu hin beeku. Garuu jarri kuni they paid the ultimate sacrifice for us. Egaa ammallee waaqni umrii isaanii haa kennu, fayyaa isaanii haa kennu, wanna manaa ba'anii dhibamanii dhukkubsatanii har'allee hojjetaa jiranii waaqni isaaniif haa milkeessuun jedha. Ifama kuni was not my time. I just emotionally mo ta'ee dhufee fudhadhe. Nu jiraadha fayyaa ta'a. Kanan kaasee namni ergaa dabaruu dabarsuu Masfin Ayyaana jedhamu ቀጥሎ ንግግር የሚያደርጉልን አቶ መስፍን አያሌው ይባላሉ። እሳቸው የተጻፈልኝ ነው የማነበው። በትምህርትና በስራ በውጭ ኑሮ ዘለቅ ላሉ ዓመታት የዘለቀ ቢሆንም የተማሪዎች እንቅስቃሴ እየተባለ ከሚጠቀሱ ጊዜ ጀምሮ የፖለቲካ ትግል ተሳትፎ የነበረው ኮሚኒቲ በማስተባበርና የሲቪል አደረጃጀቶችን በመምራት ሰፊ ተሞክሮ አለው። በአሁኑ ወቅት በትግራይ ሕዝብ ላይ የታወጀውን ጦርነት ለመመከት በሚደረገው ትግል በውጭ በኩል የሚደረገው መደገፍ ከብዙ ሀገሮች ጋር በመሆን በማስተባበር ላይ ይሳተፋል። ከሌሎች የኢትዮጵያ ስብስቦች ጋር የሚደረግ የጋራ ትግል ጥረቶች ላይ በንቃት ይሳተፋል ብያለሁ። አቶ መስፍን በተሰጠኝ ማስጠንቀቂያ መሰረት ለማሳጠር ሞክራለሁ። አጭርም ይሆናል ብዬ ጤና ይስጥልኝ። እንደምን ዋላችሁ፣ እንደምን አመሻችሁ። በዚህ መድረክ ሁለት ዕውቅ እንግዶች ኦቦ በቀለ ገርባና ኦቦ ጀዋር መሐመድ እንዲሁም ሁላችሁም ባላችሁበት መድረክ አጭር መልእክትን ለመናገር በመታደሜ አዘጋጆቹን አመሰግናለሁ። ኦቦ በቀለና ኦቦ ጀዋር እንኳን ከጠባቡ እስር ቤት ወጣችሁ ከህዝባችሁ ደጋፊያችሁ እና ሊያዳምጣችሁ ከሚፈልገው ማህበረሰብ እንደዚህ በነጻነት ለመገናኘት አበቃችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ትግራይን ወክዬ ባይሆንም እዚህ የምናገረው ግን እንደ አንድ ትግራዋይ ሆኜ የሚሰማኝን ነው። እጅግ አብዛኛው የትግራይ ተወላጅ ላይ አሁን ያለው ገዢ ስሜት በስሱ ልንገራችሁ። በትግራዮች ላይ በሶስት ቀለበት የሚታይ ግፍ በደልና ክህደት ተፈጽሟል ብሎ ከልቡ ያምናል። በመጀመሪያ ቀለበት በጥቅምት 24 2013 ትግራይ ላይ የታወጀው የፍጅት ጦርነት ተከትሎ የመጡት ጭፍጨፋዎች፣ ኤርትራን የመጋበዝ የለየለት ክህደትና
ለኤርትራ የተሰጣት ግፍ የመፈጸም ነፃ ፈቃድ ነው። ሴቶችን መድፈር፣ ጠቅላላ ንብረትና ሀብት መዝረፍ፣ የመሰረተ ልማቶች መውደም፣ የታሪክ ቅርሶችን መዝመትና ማቃጠል ወዘተ። ከዛም ቀጥሎ የዚህ ኤክስቴንሽን የሆነውን ጄኖሳይድ እንዲፈጸም ያደረገ ነው። ይህ አንደኛ ቀለበት ነው። ሁለተኛው ቀለበት የትግራይ መሬቶች መውረርና ማስወረር ነው። የአማራ ኃይሎች ኢንተርናሽናል ሪፖርት መሰረት እዚያ የነበረውን 720 ሺህ በላይ ሰው በትግራይ በኩል በተገኘው ዳታ ደግሞ ከሚሊዮን በላይ ተፈናቅለዋል። ከዛኑ አካባቢ አልፎ አልፎ የሚመጣው በትግራዮች ላይ የደረሰው ግፍ ለጆሮ እንኳን ከባድ ነው። ሰዎች የፊጥኝ ታስረው፣ አንዳንዶቹ ተረሽነው፣ ሌሎች ከነ ሕይወታቸው ተከዜ ውስጥ ተጥለው የ57ቱ አስከሬን ሱዳን ደርሶ ሄዶ ተገኝቷል። ኤርትራ እስካሁን ብዙ የትግራይ ቦታዎች ይዛ ቀጥላለች። ትግራይ አሁንም በወራሪዎች ስር ሆና ቀጥላለች። ይህ እንግዲህ ሁለተኛው የግፍ በደልና ክህደት ቀለበት ያልኩት ነው። ሶስተኛው የግፍ በደልና ቀለበት የከበባውና ክልከላው ሲዥ የምንለው ማለት ነው ሲሆን ይህ የትግራይን ሕዝብ በዝምታ እየገደለ ያለ ከጭካኔዎች ሁሉ የከፋ አውዳሚና ገዳይ ተግባር ተደርጎ ይታያል። ይህ እየሆነ ያለው ማግኘት ይገባዋል ተብሎ ከሚገመተው እርዳታ እንዳያገኝ ተከልክሎ፣ ባንክ፣ ስልክና መብራት ተዘግቶ፣ ድንበሮች 360 ዲግሪ ተቀርቅሮበት፣ ከፍተኛ የእልቂት ውጤት አልቲሜት ዳሜጅ እና አውትካም እንዲኖረው ታልሞ የተሰራ ነው። በቅርቡ አንድ የቤልጅየም ዩኒቨርሲቲ ከ500 ሺህ በላይ የታሰበው ውጤት እያስገኘ ይመስላል። በቅርቡ አንድ የቤልጅየም ዩኒቨርሲቲ ከ500 ሺህ በላይ ትግራዮች ጦርነቱ ከተጀመረ ወዲህ በረሃብና ጦርነት ማለቃቸውን በጥናት ማረጋገጡን ይፋ አድርጓል። እነዚህ ላይ መሞቱን ሳይሆን ቁጥሩ ብቻ ላይ ተደርከው ቁጥሩን ለመቀነስ የቃጣቸው ሰዎችም ነበሩ። ከላይ የተጠቀሱት ሶስት ቀለበቶች አሁን ድረስ ተግባር ላይ ያሉ in other words አክቲቭ ናቸው። በተጨማሪ የትግራይን ሕዝብ ለኢትዮጵያ ምስረታና ህላዌ ግዙፍ አስተዋጽኦ እንደነበር ሆኖም ግን አዲስ ታሪክና ትርክት በመፍጠርና ጥላሸት በመቀባት ታሪኩን አዛብቶ ታሪክ አልባ ለማድረግ የሚደረገው ሙከራ በጅምላ እስራትና ግድያ የአእምሮ ውድቀት አድሮበት ማንነቱን እንዲረሳ እንዲንበረከክ የሚያደርግ የተቀናጀ ዘመቻ ከሌሎች ገንጥሎ ስሜት እና የማግለል ስሜት እንዲኖረው የተካሄደውና የሚካሄደው ዘመቻ የሶስተኛው ቀለበት አካል ነው። ይሁንና ኢትዮጵያውያን ግን አሁን ድረስ ይህንን ሁኔታ ለመቀየር ግድ ያላቸው ስለመሆኑ አጥጋቢ ምልክቶች አይታዩም። የትግራይ ሕዝብ ይህ በደል፣ ግፍና ክህደት በላዩ ላይ እንዲመጣ ያበረከተው አንዳችም ጥፋት አልነበረው። ብዙ ሰዎች ማደናገሪያዎችን ሲባሉ እንሰማለን። የሰናፍጭ ፍሬ ያህል እውነት ግን የላቸው። የትግራይ ሕዝብ የህወሓት ሚና ትልቅ በነበረበት ጊዜም የህወሓት ሚና እያነሰ በመጣበትም ጊዜ የነበረው ስሜት አንድ ነው። የህወሓት ከስልጣን መባረር ለዚህ አይነት ግፍ፣ በደል እና ክህደት ያጋጥመኛል ብሎ በትንሹ እንኳን ተጠራጥሮ ቢሆን ራሱን ካደጋ በተሻለ ለመከላከል ብዙ ምርጫዎች ማሰብ ይችል ነበር ብዬ አምናለሁ። ይህን ጦርነት ደግፈው የቆሙት የዘመቱትና ያዘመቱት ሁሉም ክልሎችና አስተዳደሮች ናቸው። ሁሉም ተቋሞች በተለይ ሰብአዊነት ኑሯቸው ለእግዚአብሔር ፍጡር ይራራሉ። ሰላምን ማምጣት እንኳን ባይችሉ ጸሎት ያደርጋሉ። ለጾም ለስግደት ምዕመናን ይጠራሉ የሚባሉ የእምነት አባቶች የጦር ተወራሪ ሆነው ግደል እረድ እያሉ ናቸው። አለፍ ሲልም ተጠብሰው ይበሉ፣ ይቃጠሉ፣ ከታሪክ ይሰረዙ ያሉ የህብረተሰብ አባሎች ትንሽ አይደሉም። የአብዛኛዎቹ ኢትዮጵያውያንም አቋም ወይ በግላጭ መቀስቀስ ወይ በዝምታ መደገፍ ሆኖ ይታያል። በዲያስፖራ የምንገኝ የትግራይ ተወላጆች እንዲሁም ጥቂት ሌሎችን ድምፃችንን አነስተኛ ቢሆንም እኛ በከባና በክለላ ምክንያት ከተበዳዩና በግፍ ብትር እየተመታ ካለው ህዝባችን ጋር ለመገናኘት ባንችልም
ለህዝባችን ድምፅ የመሆን ትግል ባለማቋረጥ ማካሄድ ዋነኛው ስራችንን አድርገን ቆጥረን ስንንቀሳቀስ ቆይተናል፣ እናረጋለንም። ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት አሳዛኝ ሁኔታ ይታወቃል። እንዴት እንደዚህ ወዳለ ሁኔታ እየመጣች ለብዙዎቹ ግልጽ ነው። ባይሆን ብዙ ሊያነጋገር የሚችለው ከዚህ አሳዛኝ ሁኔታ እንዴት ይወጣ ነው። መፍትሄው ምንድን ነው የሚለው ከዚህ ያለ የተወሳሰበ ችግር ለመውጣት የሚያስችል ቀላልና አጭር መንገድ እንደማይኖር የሚሳት አይደለም። ይሁንና ከልብ ከተፈለገ የመጪውን መንገድ የትና እንዴት መጀመር እንዳለበት ግን የሚያወዛግብ ነው ብዬ አላስብም። ለምሳሌ በአሁኑ ሰዓት በሀገራችን በንጹሃን ህዝቦች ላይ እየደረሰ ያሉ ያልተቋረጠ ጭፍጨፋና በደል መቆም አለበት። የትም ይሁን የትም መቆም አለበት። በወለጋ ምድር፣ በሌሎች የኦሮሚያ አካባቢዎች፣ በአማራና ልዩ ልዩ ቦታዎች፣ በቤኒሻንጉል፣ በጋምቤላ ወዘተ የተፈጸሙ ግድያዎች መወገዝ አለባቸው። ከዚያ በላይ እነዛ መሰል ጭፍጨፋዎች እንዳይቀጥሉ ማድረግና ጥፋትን አስቀድሞ መከላከል ያስፈልጋል። አሁን ባለንበት ሆነን ማውገዝ አይሳልንም። ለማስቀረት ግን የተሻለ መተባበር ይጠይቃሉ። ለመተባበር ግልጽ በሆኑ ጉዳዮች ላይ በቂ መረጃ በያዝንባቸው በደሎች ላይ ያለምንም ታሳቢና ስሌት የአንድነት የእውነት ድምፅ ለመሆን መድፈር አለብን። ለምሳሌ ምንም ተጨማሪ መረጃና ምርምር የማይጠይቁ ጉዳዮች ላይ ተመሳሳይ አቋም ማንጸባረቅ አዳጋች የማይሆንባቸው ጥቂት ምሳሌዎችን ልጥቀስ። አንደኛ፣ የትግራይ ህዝብ እጅጉን እየጎዳ ያለው ከበባና ከለላ ዛሬውኑ ይቁም። ሰብአዊ እርዳታና መሰረታዊ አገልግሎቶች ዛሬ ይለቀቁ። ይህንን እንድንል የሚያደርገን አሳማኝ ምክንያት ምንድን ነው? እንዳናደርግ የሚያደርገኝ አሳማኝ ምክንያት ምንድን ነው? ሁለተኛ፣ የኤርትራ ወታደሮች ከሁሉም የኢትዮጵያና የትግራይ ግዛቶች ዛሬውኑ ይውጡ። ይህንን እንዳል የሚያግደን አሳማኝ ምክንያት አለ። በህገ መንግስቱ የሚታወቅ ይዞታዎች ለትግራይ መመለስ አለባቸው ዛሬውኑ። ይህንን እንናል። በመጨረሻም በመላው ኢትዮጵያ የተፈጸሙ እጅግ የብዙ ወንጀሎች ተጠያቂነት ይመጣ ዘንድ በሚታወቅ የዓለም አቀፍ አካል ገለልተኛ ማጣራትና ምርመራ በፍጥነት ይደረግ። ይህን አቋም አለመያዝ አገር ያክል የሚያስጥሉ ጥፋቶችን ያለን ግድ የለሽነት ወይም በውግንና ደረጃም ቢሆን ያለንን የወንጀሉ ተጋሪነት ካልሆነ በስተቀር ይህም አቋም ለመያዝ ምንም የረባ ስሜት አይሰጥም። እነዚህን በሙሉ ቁርጠኛነት ለማድረግ እኛ ዘንድ የሰላም ፋይዳና ሚዛን አልደፋም ማለት ነው። ስለዚህ አደራ እሺ፣ አቶ መስፍንን እናመሰግናለን። አምሌት ከና ሞራል ስትል አይ ቲንክ እስካሁን ሰዓት ያሳለፉት እሳቸው ብቻ ናቸው። ከዚህ በኋላ ያሉት ሰዓታችሁን እንጠብቃላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከነታንሴ ከናሳኑ ዴሱ ኦቦ ጄሉ ደንቦባት ኦቦ ጄሉ ደንቦባ ቀብሶ ኬሰ ቆፋ ሚቲ ከኔ ሮባ ኦቶኑትን ለተን ጀልቀበኒ ኮሚኒቲ ከነ ኬሰሌ አከን ነገየቲ ጀልቀባ መነሳኒቲ ከን ጀልቀበ jedhame so isaan irraallee galata qabna jechaadha. so obbo Jeluu Damboobaa akkasin dhuftan. Akka booltan jirtu Oromootii akkam bareedduu asirra dhaabatanii isin ilaalan. Girmaan kun bakka hundatti na rakkisa beektu gaafa Abiyyiif Lammaan dhufan konvenshin seentaritti ani jiimii jira warri biraan irraa fudhatee daddafii nu dhaqqabi jedhee achii fiigee bahee uffata jijjiiradhee abbaa gadaa ta'ee eebbisee iftuun as jirti warri bakka qabatanii akkanatti bakka fuulduraa san an taa'ee jennaani nama tokko maqaa isaa hin beeytanii namni gaafsa waa hunda oliin dhawwarallee Daani'el Kibret dhufee ይቅርታ አባቴ ለጳጳሶች ነው እዚህ አይቀመጡም ና እንጂ አይ
ጠቅላይ ሚኒስትሩም ቢመጡ አባገዳ አይነሳም ጀሬን ያችወታል። ረቢ እንገለኒ ሃገው አከነት ወላ ገረን ጀኔ ወራ ዱአፍ ሰበር ጅራኔ አራ ወላ ገር kun fedhii rabbiiti waan inni fedhe malee wanni ta'u hin jiru tarii jara kana lamaan gaafa isaan qabaman sanii yaadattu guyyaa dukkanaa guyyaa Hacaaluu itti dhabne isa wajjiin oduun galaafatamin hafuun isaanii fedhii rabbiiti. Hidhamuu isaanillee rabbumatu sababaa godhee achi isaan tursiise. Arra jiraatanii achi bayanii dhufanii haala kanaan wal arguu dhugumatti rabbiin galanni haa ga'u. Jarri kun akka irraa hubadhutti mana hidhaatuun turre waan yuunivarsiitii wayii keessa turanii ba'an natti fakkaata. Qaamalleen qalbilleen waan dur caalaa bilchaatanii asnuu bahan. Imala isaanii imala galatoomaa jedhanii moggaasanii gaafa dhufan immoo waa lamaaf dhufnee jedhan. Tokko isin galateeffachuu, lammata yaada keessan dhaga'uu. Tasadaffaa nutti namni Ameerikaa namni dhufu kiisii nu kaayaaf dhufaa arjooma sanillee Oromoon arjoomeef jedhee amana. Yaada isaanillee dhageenne bakka deeman kana hunda Ameerikaa keessatti miidiyaa kanaan hordofaa turre. Waan isaan jedhanis waan ummanni kaasaa tures. Waan isin feetanii miti, waan isin dhaga'uu feetanii miti, waan isin dhaga'uu qabdan isinitti himnaa jedhan. Ummannis waan isaan dhaga'uu qaban itti himee jira. Kanaaf muuxannoo fudhatan kanaan tooftaa fi tarsiimoo gabbifatan kanaan warra waliin hojjetanii walitti deebi'anii wal fudhachiisanii fedhii uummata keenyaa gaafii uummata keenyaa bal'aa deebisuu irratti akka hojjetan amaanaa uummanni itti kennatee jira. Rabbi isaan haa gargaaru amaanaa kana ba'uuf. Uummata keenyan immoo waan jedhuun qaba. Bakka jiru Oromoo uummanni miliyoona 50-60 jaarmaya siyaasaa deemee lamatti gale. Abaa ofii kaafaa ola. Lachuu ilmaan keessan haadha fi abbaan ilmaan ofii gargar hin baasu ija saniin nu ilaalaa. Lachuu gargaara harka bitaatiif harka mirgaati jaarmayoonni kun. Warri mana tokko ijaaru citaa waliin saamu. Warra gammoojjii bu'ee mana ijaaruu muka muru jira. Warra baddaa maaxaa fi migira haamaa jiru jira mana tokko ijaaruuf. Kanaaf waan dandeenyen walitti bobba'uu miti, ajandaa biraa godhachuuf miti, gosummaan, gandummaan, amantiin amma achi uummanni Oromoo gargar hin ba'u. Warri kanaan deemtan dhaaba uummata keenyarraa. Uummanni biyyaa barnootanis rakkoonis dammaqiin uummata keenyaa bakka dursanii hin jiru. Jaarmaya Oromoo fakkaatu immoo ijaaruuf jarri kuwaa mul'isaa jiru. Waan nu bara dheeraa bara dukkanaa san itti dadhabnisan carraa argatanii jaarmaya Oromoo fakkaatu ijaaruuf carratti jiru. Rabbi isaan haa milkeessu. Wanni biraa waanuma gabaabduu jedheen bu'aa namni dulloomee fi dubbiin hin gabaabsu naan jedha girmaan na laalaa jira. Dubartoota teenna galateeffachuu barbaada. Ameerikaa kana guutuu keessa deemanii qophii isaanii hunda warri bareechaa ture, warri kennaa ture, waan kennan san immoo dhaamsa wajjiin
bakka lama moo sadiitti kompiitara kennaniif argitani. Kompiitara sayyoo kennaniif maal jedhan? Ka asiin duraa Jawaar fuutee bakka itti kennite si beeka. Bakka buufadhu jedhanii itti kennan. Jawaar illee gowwaa miti. Waa keessaa qicu malee kun kam itti kenna jedhee amanaan gara kiyya. Dhugaatti warri nu bareechu dubartoonni keenya qabsoo fuulduratti as baatanii wanni hojjetaa jirtan kun hedduu hamilee namaa kenna. Biyya keessatti dubartoota maqaa dha'uu barbaadu qaba. Aadde Makiyyaa Maamiyyoo, Daraartuu Tulluu, Dooktar Ilillii Jamaal, Masarat Dhaabaa Kennee, haadha seenaa Kiyyaa Hacaaluu Kiyyaa jedhaan. Galatooma isin jenna. Bakka adda addaa jirraa, bakka fagoo addaan jirra malee waliin jirraa. Jarri kun gaafa hidhaman uffata boora uffattanii hidhamtanii itti deddeebitanii gaafataa warri turtan. Nullee gariin keenya beektu waliin argine malee hafuura olum quba qabna mana hidhaa keessattis dhaamsan. Jarri garuu itti qoosaa bayanii halkan cuukkoo nyaatan jedhaani. Hunda bira darbanii as gayanii dhumarratti warri diisii magaalaa guddoo Ameerikaatti addunyaa dhiisanii Ameerikaa naanna'anii waliin ga'anii boodarra maa nutti dhufan jennee gungumaa turre. Waan akkan godhaniif beektu murtiin addunyaa diisitti taati chaabbaa nuu dhayaa hin gallaa jedhanii dhufanii chaabbaa dhayaa fi geegessa. Bocelu fayyaata